निमंत्रण को स्वागत करिकी जी सांबादिक भाई मैंने आसुच्च समस्त को मोर धन्यवाद अर्पण करुच्ची। गत 4-5 दिन धरिकी जो जिले रे जो भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति निजे गोपी आनंद विरोध में जो अभियोग होची ताकू नहीं कि मु स्पष्ट करने आसी आपण सामने सर्वप्रथम मुझे कलेक्टर छुट्टी थे एडीएम सार चार्ज रे थे किसी विषय को लेकिन मुझे आलोचना करी एडीएम निहार रंजन कंवर आउ सहित मुझे आलोचना करी केबे भी मुझे पाटितुंड करनी उच्च स्तर में किसी कहनी जे डीडब्ल्यू एवं कलेक्टर मझे जो चली माने कोल्ड वॉर ताकू टिके आपण टिके मैनेज करंतु आउ सेटा ठीक नुह आम सरकार पाई भी भल नुह आमे कौन आमे ये दौचु माने समाज को आमे जो सरकार ऑफिसर माने भितर भितर जो पाटितुंड होचंदी जहाँ भी होचंदी सेटा समस्ते जनसाधारण जानुछंती ता द्वारा जनसाधारण सरकार ऑफिसर मान प्रति गोटे माने खराब ये जीव माने ओपिनियन जीव से आप शीघ्र समाधान करूँ समस्त मिसिकी काम करूँ आम सरकार योजना सब लोक मान पाखे पहुँचतु ऑफिसर माने सरकार सहित सहयोग करूँ ताकू नहीं कि आलोचना करी अन्वेषा हॉस्टेल रे जिते नवम श्रेणी अष्टम श्रेणी छोटा छोटा छुआ मान जो मुरापिटा हेले सेटा ठीक नुह ताके केमिति मोबाइल फोन पाइले आज मोबाइल फोन धरिकी पळासचंती आगामी दिन में किए से बंदूक धरिकी पळासबो एटा पुणी बहुत असुविधा हम समाज प्रति कि आम सरकार ऊपर निंदा पड़ो ये सब आपण कड़ा नियम कानून करूँ जमीन कि किए भी किसी हॉस्टेल भितर कौन माने आगामी जिनस जमी नहीं पारे तापर थे मुझे शेषखाल आड़े जाऊली सकाल सकाल गोटे मंदिर दर्शन करने सकाल भोर 5:30 होता किंतु राति 2टार गोटे ट्रक ब्रेकडाउन हो जाता किंतु सकाल 6टा पर्यंत कौन ऑफिसर जाना से आंध्र पटे 100टा ट्रक आ ओडिशा पटे 100टा ट्रक अटकी जाइतिला लोक माने स्कूल बस भी अटकी जाइतिला सेठी छोटा छोटा छुआ थे सेटा भी बाहर पार नथिला ताकू नहीं कि मु प्रथमे मु फोन कली आईआईसी रायगड़ा को से फोन उठेलेनी परवर्ती थरे दिथर को कलापर से उठेले तापर से कहले सेटा हमर जुरिडिक्शन आसु नाही से आपण आईआईसी शेषखाल को फोन करंतु जब आईआईसी को फोन कली शेषखाल को से फोन उठेले तापर मु एसपी को फोन कली एसपी को फोन लागिलानी तापर सेते बेले निहार रंजन कंवर चार्ज रे थिले तांको मु फोन कली सर एमती हेछि आ बहुत ट्रक अटकी जाइछि राति 2टारू आ आपको केमिति कोन समाधान करन एसपी को जणातो से निजे कहले ठीक अछि सर मु आईआईसी शेषखाल को जणाई दउछि तापर मु सेठु पळासी तापर मु दिने मेल करिकी तांको पचारछि जे केंद्र सरकार रो आ राज्य सरकार रो जो पब्लिक वेलफेयर जनहितकारी जो योजना अछि तार गोटे लिस्ट दियो तापर जो जिला स्तर रे जो ऑफिसर मान अछंती जिला स्तरीय ऑफिसर मान तांकर ना तांकर डेजिग्नेशन आउ तांकर कांटेक्ट नंबर दियंतु आउ जिल्ला रो जति की फंड माने माननीय जिलापाल अधीन रे जति आसुची तांकर फंड से तार डिटेल भी दियंतु एति की मु मेल करछि सेतिरे मेल रे भी मु स्पष्ट करिछि जे हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट हम्बल रिक्वेस्ट मु करछि जेतिरे डियर एंड रेस्पेक्टेड मैडम बोली कि मु संबोधन करछि ताकू जेतेबेले से बेखातिरी कले तार कोन से एक्नॉलेजमेंट भी देले अरे ताके तथ्य देवाटा दूरर कथा ताके सप्ताहटी परे 15 दिन परे मासे परे देइथा सेतिर किछि ये नै किंतु एक्नॉलेजमेंट देतन सर वी रिसीव्ड योर मेल एंड आमे यथाशीघ्र आपन को आमे तार सूचना देबो इंफॉर्मेशन देबो सेमति भी मते करना सेथिरे मु टिके तांको मेसेज कली जे आपण किछि आपण हमको सहयोग करूनांती बदे आपणकर पूर्व माने गत सरकार रो हैंडओवरटा बदे उतरिनी बोली मु मेसेज करती ता छडा
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଉତ୍ତରିନି ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜଟା ତାଙ୍କେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବି, ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ବି ଥିବ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଯଦି କହିଛି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଭର୍ସନ୍ ଥିବ, ନାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରଟା ଅଛି ସେମିତି ବି ଥିବ ନା। ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଦିନ ସେ ଏତଲା ଦେଲେ ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲି। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ହରିଜନ ହଉ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲେ। ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା, ଅଣ୍ଟାମାଳା କାଣ୍ଡିପୁର ଜାଗାରେ ମୋର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକି ବୁଲିଛି, ମିଶିକି ଖାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ କେବେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରେନି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ କରିକି ଦେଖେ ନା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା, ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଯଦି ନଥିବା ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ଯଦି ସେ SC ST ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଯଦି କରିବେ, ତ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ତ କେବେ ବି ଅଫିସର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପୁରା ଅଟକିଯିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କେ ଅଫିସର ମାନେ ଥରେ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ST SC କାର୍ଡ ଖେଳିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କେ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଅମୁକ ଲୋକ ଯେ XYZ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ST ଲେଖା ହବ, ଆଉ କିଏ ଯଦି SC ଲେଖା ହବ, ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିକି ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ନାଁ ଅଛି DR ରଞ୍ଜନ କର ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଲେଖିବା କୁହନ୍ତୁ ST କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଣିକି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ SC ଲେଖିବ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ OBC ଲେଖିବ, ଆଉ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଲେଖିବ, ଲୋକ ଜାଣିକି ଡରିକି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ବିଜେଡିର ନାଁ ଉଠେଇଲି, ବିଜେଡି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଉତ୍ତରିନି, ତାଙ୍କୁ ବାଧିଗଲା ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିଛି ଲୋକ ଆହୁରି ସେ ପୁରୁଣା ସରକାରର ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହଉଛି ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଏଠି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜେଡି, ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଖଣ୍ଡ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ହବ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର କେବେ ଉନ୍ନତି ହବନି। ଆମେ ସବୁ ଦଳକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଟା ଜାତୀୟ ଦଳ, ଆମର